हेलो किड्स, आज हम पढ़ेंगे 1 to 20 नंबर। चलो बच्चों, अब जानते हैं कलर्स नेम। स्काई ब्लू कलर, पिंक कलर, ग्रीन कलर, ऑरेंज कलर, येलो कलर, रेड कलर। चलो बच्चों, अब पढ़ते हैं 1 to 20 नंबर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Bye kids.